हेलो एवरीवन। तो आमर जो चली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12th क्लास रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो आम देखुचे। तो आज तार 4 नंबर लेक्चर। तो ए पर्यंत आम प्रथम देखि सारीचे जो स्टार्ट करचे आमे स्टार्ट कले प्रथम कौतरु ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो जो थिला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ले। तापर आमे गोटे स्टार्ट कले कोन ना आमर स्टार्ट कले डेभलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। प्रथमे पढ़िथिले कोन आमे प्रथम लेक्चर टारे आमे पढ़िथिले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर शेष करथिले। तापर चलला हमर कोन डेभलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो डेभलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मु कहिथिली जे एटा होचे हमर गोटे सॉरी डेभलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टा होची हमर गोटे कोन ना एटा गोटे हमर जो सीएचएससी बोर्ड पिला पे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मध्य 5 मार्क रो गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एटा 5 मार्क्स रो आसे। तो डेभलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को हमें दीटा प्रोसेस रे पढ़िया बोली कहितले बा दीटा प्रोसेस रे डेभलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हेताए। गोटे हला कोन हमरो कहितली प्रथमटे हला हमरो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जोटा कि हमें पढ़ी सारीचे जोतरे हमें कौन पढ़िले डेभलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर विषय रे पढ़िले डेभलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर विषय रे पढ़िले। आउ एथिरे मध्ये हमें कोन कोन पढ़िले हमर जो स्टामेन रो स्ट्रक्चर एथिरे हमें देखिले जे स्टामेन टा कोन कंसिस्ट ऑफ आंथर आउ फिलामेंट आंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट हमें देखिले जे जो एरिया रे जो पोर्शन रो आंथर रो जो पोर्शन रे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुए ताकू हमें कहले कोन पोलेन चैम्बर बा पोलेन सैक। ता सहित हमर आंथर टा बाइलोब्ड और चारोटी माइक्रोस्पोरेंजिया देखा जाय थाए। तो माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देखिले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया रे हमें पढ़िले कोन ना आंथर वाल आउ पोलेन चैम्बर विषय रे देखिले। तो एतिक रे हमर कोन ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमें कंप्लीट कले। आ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलेन चैम्बर भितर केमिति माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होची कोथ्रु माइक्रोस्पोर मदर सेल रु कोथ्रु माइक्रोस्पोर मदर सेल रु से विषय रे मध्ये डिस्कशन कले। तो आजिर क्लास रे हमें देखिबा कोन ना सेकंड प्रोसेस टी जोटा होची कोन हमरो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस 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 कौन कहूँ ना पिला माने डेवलपमेंट ऑफ गैमिट बा मेल गैमिट is known as microgametogenesis or the process of development of a male gamete। कौन कहि परिबा the process of development of male gamete is known as माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो एठी हमें देखिबा केमिति कोन होची। आ सदा मन रख पिले जो हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़िचे बा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन पढ़िचे। तो पोलेन ग्रेन कहि परिबा एठी जे हमें कोन कहि परिबा जे पोलेन ग्रेन होची द माइक्रोस्पोर और सेटा होची कोन मध्ये कहबा हमें पोलेन ग्रेन is the first cell
for the development of a male gamete is the first cell for the development of development of male gamete. Clear? तो फास्ट सेलटा कोटा हमर माइक्रोस्पोर बा ए माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेनटा जो ऑलरेडी हमें पढ़ी सारछे केमिति कोन डेवलप होउची सेथिरे हो धीरे धीरे आगो को जाय कि हमर कोन मेल गैमेट ही डेवलप हेइथाय आ सेही प्रोसेस टा को हमें कोन कहउछे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस तो एइटा देखिया पूर्व हमें प्रथमे देखिबा जो माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन विषय रे टिके डिटेल्स रे जानिबा का विषय रे पढिबा हमें पोलन ग्रेन तार आउ गोटे ना कौन होची और माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर ता विषय रे टिके डिटेल्स रे जानिया ए माइक्रोस्पोर वा पोलन ग्रेन टा पिले एटा 2 मार्क के क्वेश्चन भी आस्ताय हमर जो माने सीएचएससी बोर्ड रो अच्छो से मानक पई 2 मार्क्स रो क्वेश्चन बेले बेले आस्ताय जोथरे के हमें 4 रु 5 पॉइंट रे लेखि परिया आ एथुर मध्ये बहुत ओडे शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये तयारी हे परिबो तो हमें टिके एटा डिटेल्स रे पढिबा वर्तमान हमें कोन देखिबा माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन विषय रे जानिबा कोन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन तो ताले कोन कहि परिबा एठी पिले पिले जो माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन अछि सेइटार स्ट्रक्चर प्रथमे हमें टिके देखिबा ओके तो एई जो पिले रहिला हमरो माइक्रोस्पोर रहिला बा पोलन ग्रेन रहिला दैट कंसिस्ट ऑफ पिले कोन ना दीटा लेयर रहउची तारो द आउटर लेयर इज नोन एज आउटर लेयर टा जोटा हमरो सेटा होची कोन पिले सेटार ना होची कोन एक्साइन कोन एक्साइन इनर लेयर टार ना होची पिले कोन इंटाइन गोटे हला आउटर टा हला एक्साइन इनर टा होची इंटाइन एटा टिके पिले डायग्राम टा इनसेट रो देखिबो तो भलसे इनसेट रे हेची तो एटा होची कार एटा होची पोलन ग्रेन हमरो पोलन ग्रेन तो कौन हम ना पिले ए जो एक्साइन बा इंटाइन रहला दीटा लेयर तारो ए एक्साइन टा होची पिले आउटर मोस्ट लेयर और एटा होची कोन थिक इन नेचर एंड आर फंक्शन होची कोन ना प्रोटेक्शन दबो कारण प्रोटेक्टिव इन फंक्शन बट इंटाइन लेयर टा कोन ना पिले थिन इन नेचर को नेचर रो थिन नेचर एक्साइन टा होची हमर कोन thick and protective in nature but intain is thin in nature आ जो पिले रहिला ई एक्साइन लेयर टा जो रहिला तो एक्साइन लेयर टा पिले कोन होची ना एक्साइन लेयर रे गोटे कोथरे गढाइची एक्साइन लेयर टा हमरो कोन ना मेड अप ऑफ ए केमिकल नोन एज स्पोरोपोलेनिन एक्साइन टा हमर जो रहिला एक्साइन टा कोन आउटर मोस्ट लेयर एटा कोथरे consist of स्पोरोपोलेनिन तो ये स्पोरोपोलेनिन टा आसिला कोठु रे पिले मु कहितली जेतले टापेटम तुमको पढैतली टापेटम रे दीटा प्रकार टापेटम थाए बोली कहितली गोटे होची हमर कोन ना अमोइबॉइड टापेटम तार फंक्शन सेठी कहितली आउ गोटे थिला हमर कोन ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टापेटम ए ग्लैंडुलर बा सिक्रेटरी टापेटम टा किछि केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करथले जो भितर थिला कोन स्पोरोपोलेनिन आउ गोटे कहितली कोन पोलेन किट तो एठी जो ग्लैंडुलर टापेटम टा सिक्रेट करूची स्पोरोपोलेनिन एटा कोन फॉर्मेशन करूची रे एटा कोन करूची ना स्पोरोपोलेनिन हमर फॉर्मेशन करूची कोन एक्साइन द आउटर लेयर ऑफ कोन
ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଅର୍ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍। ତ ଏଇ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଥିଲି ଅଲରେଡି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଆମୋଇବଏଡ ଟାପେଟମର ଫଙ୍କସନ କଣ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ करे କାହାକୁ ନା डेभलपिंग माइक्रो स्पोर को एटा ऑलरेडी पढ़ी सारी तुमको आंथर वाले एटा ऑलरेडी कही सारी। तो पिले जो एक्जाइन लेयर टा रहा कौ थे गढ़ा स्पोरोपोलेनिन रे गढ़ा। तो स्पोरोपोलेनिन टा गोटे पिले एमितिया केमिकल सब्सटेंस जहागर कि आज जाके ए स्पोरोपोलेनिन टा डिग्रेड करिया पई कौनसी नेचुरल एंजाइम नाही। कौनसी कौन नेचुरल एंजाइम ए पर्यंत नाही बा कौनसी नेचुरल एंजाइम बा नेचुरल सब्सटेंस द्वारा ए स्पोरोपोलेनिन टा कौन ना डिग्रेड हे परिबो नाही। आ ए स्पोरोपोलेनिन टा पिले जो कौन स्पोरोपोलेनिन टा होची पिले गोटे केमिकल सब्सटेंस बा एटा कहि परि हम कौन बायोपॉलीमर। एटा कौन गोटे बायोपॉलीमर। पॉलीमर माने जानि हम गोटे कौन कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस। आ एटा गोटे कौन बायोलॉजिकल पॉलीमर हेतियारु बायोपॉलीमर हमें कहिले। आ एटा कौन कंटेनिंग मेनली लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड। एटा कोथरे तयारी ए जो बायोपॉलीमर हेले मधे एटा कोथरे तयारी स्पोरोपोलेनिन मेनली कौन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ता सहित आ कौन अछि ना हमर रहिछि कौन फेनोलिक कंपाउंड्स। कौन फेनोलिक कंपाउंड्स। स्पोरोपोलेनिन टा कोथरे गड़ा फैटी एसिड फेनोलिक कंपाउंड्स आउ ता सहित रहिछि कौन ना ता सहित आउरी रहिला कौन एंड कैरोटीनॉइड्स। ताले स्पोरोपोलेनिन टा गोटे बायोपॉलीमर एंड इट कंसिस्ट ऑफ कौन लॉन्ग चेन फैटी एसिड फेनोलिक कंपाउंड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके एंड जो पिले से कौन कहूचे ना जो पोलेन ग्रेन ओडा से कौन कहला पुनी जो पोलेन ग्रेन ओडा हमर कौन ना इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड हेइतांती। हमर पिले पॉलिनेशन रे हमें पढ़िबा जे डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अछंती बा पॉलिनेशन करिया पे डिफरेंट एजेंट अछंती सेही भितरु इंसेक्ट मध्य गोटे पॉलिनेटिंग एजेंट। आ जो पोलेन ओडा जो कौन कहूची से पोलेन ग्रेन कहा द्वारा पॉलिनेटेड हेइथांती इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड हेइथांती। सेमानंको एक्जाइन लेयर टा कोथरे गड़ा स्पोरोपोलेनिन ले गड़ा। स्पोरोपोलेनिन रे गड़ा हबा सहित ता चारिपटे माने लागी कि थाए गोटे स्टिकी सब्सटेंस जोटार ना होची कोन पोलेन किट। कोन कहितली पोलेन किट। आउ ए पोलेन किट टा कोन ना येलो इन कलर। ओ कलर येलो इन कलर। आउ सेटा कोन स्टिकी सब्सटेंस पिले को सब्सटेंस स्टिकी माने अठालिया सब्सटेंस टा पोलेन किट। ताले कोन पई रहिले रे पोलेन किट टा पिले जेहेतु गोटे अठालिया सब्सटेंस सेटा कोन हो इंसेक्ट जेतले जाय कि हमर आंथर ऊपर बसिबो सेतले तार इंसेक्ट रो उथरे लेग रे पोलेन ग्रेन ओडा लागि जिवो। जेहेतु पोलेन किट ता चारिपटे थिबो सेटा कोन लागि जिवो। तापर जायकि जेतले इंसेक्ट टा पुणी थरे आउ को फ्लावर रो स्टिग्मा ऊपर बसिबो सेठी कोन से पोलेन किट ओडा पोलेन बा माइक्रोस्पोर ओडा कोन होबो पिले सेई स्टिग्मा ऊपर लागि कि रहि जिवो। तो एटा कोन पॉलिनेशन रे हेल्प करिवो। कोथरे हेल्प करिवो पॉलिनेशन रे। तो सेति पई कोन देखा जाय पोलेन किट देखा जाय। ता छड़ा आ गोटे पॉइंट कोन ना पिले मु जो कहितली आउटर लेयर टा हमर कोन थिला एक्जाइन। कोन थिला एक्जाइन। आउटर लेयर टा पिले कोन थिला एक्जाइन। ए एक्जाइन टा पिले कोथरे गढाइतिला कहितली ना स्पोरोपोलेनिन टा गोटे कोन रे बायोपॉलीमर बोली कहली।
से कौन कहूचे ना ये एक्जाइन रो किछि पोर्शन रे सम पोर्शन रे कौन थाए ना ए स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट थाए माने एक्जाइन लेयर रो किछि पोर्शन रे स्पोरोपोलेनिन टा एब्सेंट थाए आ जो पोर्शन रे स्पोरोपोलेनिन कोन स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट थिबो सेही एरिया टो को हमें कौन कहबा जर्म पोर कौन कहया पिले जर्म पोर क्लियर समस्ते एति की थिला हमर कोन एक्जाइन लेयर विषय रे ता तळे पिले जो एक्जाइन लेयर तळे जो लेयर टा अछि ता ना कोन कहली इंटाइन को लेयर कहितली एठी देखो चित्र रे बाहर लेयर टा कोन देखिछि एक्जाइन आउटर लेयर टा कोन एक्जाइन देखैछि ता तळे गोटे लेयर अछि कोन देखैछि इंटाइन देखैछि एई जो इंटाइन टा मु पिले कोन कहितली थिन इन नेचर बोली कहितली को नेचर रो थिन नेचर रो बोली ऑलरेडी तुमको कहि सारिछि ता बाद से कोन कहउछि ना एई जो जिमिति पिले एक्जाइन टा गढा हला हमर स्पोरोपोलेनिन रे एक्जाइन टा केउथरे कंसिस्ट हिछि स्पोरोपोलेनिन रे सेमिति से कोन कहउछि ना इंटाइन लेयर टा हमर कोउथरे कंसिस्ट ऑफ पेक्टोसेलुलोज कोउथरे गडा पेक्टोसेलुलोज माने कोन करे पिले पेक्टिन प्लस सेलुलोज ए दीटा को सब्सटेंस को नेकी किए गढ़ा हमरो इंटाइन लेयर गढ़ा आ इंटाइन लेयर टा कोन पिले थिन लेयर एटा थिक नो एटा होचे हमरो कोन थिन लेयर तापर से कोन कहउछ ना पिले ड्यूरिंग पोलेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा मु कोन कहली जेतोले पिले हमरो कोन हबो ना पॉलिनेशन हबो कोन पॉलिनेशन हमें आगु को पढिबा पॉलिनेशन टाइम रे कोन हबो ना पिले एई आंथर रो हमरो कोन बाहरियो पोलेन ग्रेन एईटा कोन हबो ना पिले तमरो ट्रांसफर हबो कोन हबो ट्रांसफर का पाखकु रे पिले स्टिग्मा पाखकु ट्रांसफर हेकी गला परे सेथुरु कोन हबो ना पिले पोलेन ग्रेन टा धीरे धीरे जर्मिनेट करिवो कोन जर्मिनेट करिवो सेटा हमें आगु को पढिबा हमें जतले पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन पढिबा सेतले पढिबा हमें कोन किमिति जर्मिनेट हबो तो मने रखो जे सेटा कोन धीरे धीरे जर्मिनेट करिवो माने फर्दर डेवलपमेंट हबो माने पोलेन ग्रेन ने धीरे धीरे मेल गैमेट फॉर्मेशन हबो सेटा कोन कहै जियो जर्मिनेशन किछि प्रोसेस अछि आगु को हमें पढिबा तो पोलेन जर्मिनेशन जेतले हबो ना से कोन कहउची ऑन स्टिग्मा एटा पोलेन जर्मिनेशन टा कोठ हबो स्टिग्मा सरफेस रे हमर कोन हबो स्टिग्मा सरफेस रे कोन होची पोलेन जर्मिनेशन माने पोलेन रे किछि फर्दर डेवलपमेंट हबो मेल गैमेट फॉर्मेशन हबो आ ए जो पोलेन जर्मिनेशन हबो ना कोन ऑन स्टिग्मा इंटाइन फॉर्म पोलेन ट्यूब थ्रो जर्मपोर डज नॉट कंटेन स्पोरोपोलेनिन से कोन कहउछ ना पिले मु एठी टिके देखौछ देखो हमर जो पढितिले जे कोन पढितिले गोटे स्टामेन पढितिले स्टामेन रे कोन थिला आंथर आ फिलामेंट थिला एई भितरे कोन होछि माइक्रोस्पोरेंजियम एई भितरे कोन फॉर्मेशन होछि माइक्रोस्पोर कोन माइक्रोस्पोर एई माइक्रोस्पोर टा पिले कोन हबो पॉलिनेशन प्रोसेस रे पॉलिनेशन हेले कोन हबो ना कोठी की ट्रांसफर हबो स्टिग्मा को हमर स्टिग्मा टा कोठी प्रेजेंट थिला कि रे स्टिग्मा टा प्रेजेंट थिला हमर कोठी ना हमर जो थिला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन जोटा कहिथिला हमें कोन पिस्टिल सेटारे कोन थिला स्टिग्मा तापर थिला कोन स्टाइल तापर थिला ओभारी आगो को पढ़िले हमें पिले जानी परिबा जे ई ओभारी भीतर आ गोटे स्ट्रक्चर थाए जार ना रखिचे हमें कोन ओव्यूल कोन रखिचे ओव्यूल भीतर पिले गोटे पुणी थरे गोटे स्ट्रक्चर थाए ओव्यूल भीतर हमर पुणी गोटे स्ट्रक्चर थाए जार ना रखिचे हमें कोन एम्ब्रियो सैक बाद और ताको कहा जाए कोन फीमेल गैमेटोफाइट
ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ୍। ତା ଏଇ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ଭିତରେ ଆମର କଣ ଥାଏ ନା ପିଲେ, ଏଇଠି ଥାଏ ଆମର କଣ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍। କଣ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରଟା ଆସିବ ପଲିନେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ, ସେଇ ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହବ। ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଭିତରେ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ? ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରରେ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ? ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍। ଏଇ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଟା କଣ ହବ ନା ପିଲେ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇକି ଯିବ କାହା ପାଖକୁ? ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗଲା ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିବ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ମେସନ କରିବ, ଯାହାର ନାଁ ରଖିବା ଆମେ କଣ? ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ। କଣ ରଖିବା? ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆସିଲା ଆମର ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଭିତରେ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଟା ଯିବ କାହା ପାଖକୁ? ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ପାଖକୁ। ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ନା ସିଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଷ୍ଟିଗ୍ମାରୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଓଭାରି ଦେଇକି ଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ନା ଟ୍ୟୁବ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ମେସନ କରିବ, ଯାହାର ନାଁ ରଖିବା ଆମେ କଣ? ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ। କଣ ରଖିବା? ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ। ଏଇ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଟା ପିଲେ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ପୋଲେନ୍ ଜର୍ମିନେସନ। କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପୋଲେନ୍ ଜର୍ମିନେସନ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ଏଇ ପୋଲେନ୍ ଜର୍ମିନେସନ ଯୋଉ ହବ, ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହବ ପିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି? ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରର ଗୋଟେ ଥାଏ କଣ? ଆଉଟର ଲେୟାର, ଗୋଟେ ଥାଏ କଣ? ଇନର ଲେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ? ଇନର ଲେୟାର। ଇନର ଲେୟାର ଟା କଣ? ଇଣ୍ଟାଇନ। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଫର୍ମେସନ ହବ, ଏଇଟା କୋଉ ଲେୟାର ରୁ ବାହାରିବ ନା ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର ଟା ଆମର ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। କୋଉଟାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ? ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ କୋଉଥିରୁ ହବ? ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର ରୁ ହବ। ଆଉ କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ହବ ବାହାରିବ ସେଇ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଟା? ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଏକ୍ସାଇନ ରେ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ରେ କଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ? ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେଇ ପୋର୍ସନ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? ଜର୍ମ ପୋର। କଣ କରିଥିଲେ? ଜର୍ମ ପୋର। ତାହେଲେ ଜର୍ମ ପୋରରେ କଣ ଅଛି? ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଟା ବାହାରିବ, ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର ତାକୁ ଫର୍ମେସନ କରିବ, ମାନେ that is formed by ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଯୋଉ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ସେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଏଇ ଜର୍ମ ପୋର ଦେଇକି ହିଁ ବାହାରିବ। ଜର୍ମ ପୋର ଥ୍ରୋରେ କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ପଶିବ। ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ପରେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଥିବା ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର କଣ? ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଟା କୋଉ ଲେୟାର ରୁ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ? ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର ରୁ। କାହା ଥ୍ରୋରେ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ? ଜର୍ମ ପୋର ଥ୍ରୋରେ। କାହିଁକି ଗଲା ନା ସେଠି ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ପୋର ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତ ସେଇ ପୋର ଦେଇକି ହିଁ ସିଏ ବାହାରିଥାଏ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର କୋଉଟା ନା ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର ର ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ କଣ କହୁଛି ନା ପିଲେ, ଦ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଫ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍, ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଏଇଟା କଣ? ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଯୋଉ ରହିଲା, ତାର କଣ ମଝିରେ ରହିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ତାକୁ ଘେରିକି ରହିଲା କଣ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୁ ଘେରିଲା କିଏ? ଇଣ୍ଟାଇନ। ଇଣ୍ଟାଇନ କୁ ଘେରିଲା କିଏ? ଏକ୍ସାଇନ। ଆଉ ଏକ୍ସାଇନ ର ଯୋଉ ଲେୟାର ରେ ପିଲେ କଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି? ଇମିତି ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ମନେକର ଏଇ ପୋର୍ସନ ରେ ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ଜର୍ମ ପୋର। ତାପରେ ବାହାରଟା କଣ ହେଲା? ଏକ୍ସାଇନ। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଟାଇନ। ଭିତରେ ଅଛି କଣ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରହିଲା ପିଲେ, ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଟା କଣ ନା ହାଇଲି ଏନରିଚ୍ଡ in nutrients। ହାଇଲି ଏନରିଚ୍ଡ in nutrients, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଥାଏ। କୋଉଠି? ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଫ
पोलेन ग्रेन रे बहुत परिमाण रो कोन थाए न्यूट्रिएंट थाए सेथिपाई कोन होंती ना ई पोलेन ग्रेन को बा माइक्रोस्पोर को एथलेट्स माने कोन करितांती ना फूड सप्लीमेंट कोन फूड सप्लीमेंट भाबे कोन करतांती नेइतांती बा खाई थांती फूड सप्लीमेंट भाबे यूज करी थांती कहा को पोलेन ग्रेन बा माइक्रोस्पोर को ओके तापर से कोन कहउछ ना पिले ए जो स्टडी ऑफ पोलेन ग्रेन टा हमर कोन रहला स्टडी ऑफ पोलेन ग्रेन is known as कोन पिले से कहला स्टडी ऑफ पोलेन ग्रेन is known as पॉलिनोलॉजी कोन पॉलिनोलॉजी एटा पिले गोटे एक मार्क आसी पारे तो मने रखो स्टडी ऑफ पोलेन ग्रेन is known as पॉलिनोलॉजी पोलेन ग्रेन टा कोन ना पिले पोलेन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कोन हेथाय ना कॉजेस सेवरल डिजीज माने पोलेन ग्रेन लागे पिले गोटे एलर्जी हेथाय जोटा को हमें कोन कहूचे जोटा को हमें कहूचे कोन पोलेन एलर्जी बहुत लोक थारे देखा जाय थाए जोटा को कहूचे कोन पोलेन एलर्जी या सहित आउ कोन कोन हेथाय पिले गोटे हमर हे फीवर बोली डिजीज अछि HUI हे फीवर बोली डिजीज अछि सेटा भी हेथाय आउ बेले बेले पोलेन ग्रेन कोन करे ना हमर जो ब्रोंकियल अछि सेथिरे डिजीज करी थाए जोटा को हमें कहूचे कोन ब्रोंकाइटिस कोन कहबा ब्रोंकाइटिस तो एतिक थिला डिटेल्स कहा विषय पोलेन ग्रेन विषय तो जदि हमें टिके रिवाइज सेंस रे देखिबा जे जदि हमें आउ थरे टिके मने पकेया पई मु तुमु कहबी ताले पोलेन ग्रेन बा तारा आउ गोटे ना कोन पिले और माइक्रोस्पोर कोन माइक्रोस्पोर क्लियर ताहले तार पिले पोलेन ग्रेन बा माइक्रोस्पोर टी जो कहली मझिरे कोन रहिला न्यूक्लियस चारिपटे कोन रहिला साइटोप्लाज्म ता चारिपटे कोन रहिला पिले गोटे आउटर लेयर रहिला हला जार ना होची कोन एक्साइन ठीके भल से चित्रटा हला नै पिले तापर एक्साइन टा पिले कुथरे गढा स्पोरेपोलेनिन टा पिले कोन गोटे बायोपॉलीमर जोटा कुथरे गढा पिले हमर कोन कैरोटिनॉइड्स फिनोलिक एसिड तापर कोन पॉलीमर ऑफ कोन कैरोटिनॉइड्स फिनोलिक एसिड एंड आ गोटे जो कंपाउंड मु कहतली कोन फैटी एसिड्स रे गढा तापर पिले ए जो स्पोरोपोलेनिन टा आज जाके एटा डिग्रेड कला भली कौनसी एंजाइम बाहरी नाही ता तळ लेयर टा रहिला कोन पिले इंटाइन लेयर कोन इंटाइन आ ए जो पिले रहिला कोन एक्साइन टा होची कोन थिक नेचर रो आ सेटा कोन प्रोटेक्टिव फंक्शन तापर आसला इंटाइन टा होची पिले कोन थिन लेयर एटा आ एटा काहा को नै के गढा पेक्टो सेलुलोज माने पेक्टिन आ सेलुलोज रे एटा गढा ता बाद से कोन कहउची ना ए इंटाइन लेयर रो कोटारो इंटाइन रो हमर कोन होची ना पिले पेक्टो सेलुलोज रे गढा जतले पोलेन जर्मिनेशन होची कोन पोलेन जर्मिनेशन होची कोठी पोलेन जर्मिनेशन हुए ऑन स्टिग्मा सरफेस जतले स्टिग्मा सरफेस रे पोलेन जर्मिनेशन होची से कोन होची ना हमर पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन होइथाय कोन होइथाय पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन होइथाय आ एटा पोलेन ट्यूब टा को लेयर फॉर्मेशन करिथाय इंटाइन लेयर आ पोलेन ट्यूब टा का थ्रो रे बाहर को आसे ना जर्म पोर देगी का देगी जर्म पोर देकी बाहर को आसी थाए क्लियर एति की
ତା ବାଦେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କଣ କହିଲି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯୋଉ ରହିଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା କଣ ହାଇଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ମାନେ ହାଇଲି ରିଚ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଡ ସୋର୍ସ ବା ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଆସିଗଲା କଣ ନା ପିଲେ ଆମର ରହିଲା କଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲି ପୋଲେନ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ କରିଥାଏ କିଛି ଡିଜିଜ କଜେସ୍ କରିଥାଏ ଯେମିତି କି କଣ ପୋଲେନ ଆଲର୍ଜି ହେ ଫିଭର ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ବ୍ରୋଙ୍କିଓଟାଇସ୍ କଣ ଆମର ବ୍ରୋଙ୍କିଓଟିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ବି ବ୍ରୋଙ୍କିଓଲ ଡିଜିଜ ହେଲେ ବ୍ରୋଙ୍କିଓଟାଇସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ କରେଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କଣ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ପିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଟା କଣ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ତାହେଲେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ରୁ କେମିତି ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ହେଡିଙ୍ଗ ଦବା କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ କଣ କହୁଛି ନା ପିଲେ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଟା ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ବା ତାର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠୁ ହବ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ବା ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ରୁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାହେଲା ନା ଇଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ or male gametophyte from pollen grain or microspore। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ରୁ କଣ କହୁଛି ନା ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ଭାଷାରେ କଣ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର or pollen grain ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଡେଭଲପ ହେଇକି କଣ ଫର୍ମେସନ କରିବ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ କହିବା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ବା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ ବି କହିଲେ ଚଳିବ ଫର୍ମେସନ କରିବ ସେଇ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ତ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ ତ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ପିଲେ ଆମର କିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଟା ହେଇଥାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ହବ କଣ ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ହବ ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ପୋଷ୍ଟ ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ। ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହବ ମାନେ ପଲିନେସନ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ ରୁ କଣ ହେଇଗଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ ରେ ମିଓସିସ୍ ହେଇକି କଣ ହେଇକି ମିଓସିସ୍ ହେଇକି କଣ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଅଲରେଡି ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର କଣ ହବ ନା ପିଲେ ସେଇ ଆନ୍ଥର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ସେଇ ଆନ୍ଥର ଭିତରେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି କଣ ଫର୍ମେସନ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯାଇକି ଅଟକିଯିବ। ବୁଝିଲ ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଯାଏ ଯିବ କୋଉଠି ଆନ୍ଥର ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଯାଙ୍କେ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କହିବା ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମେ କଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ବା ତାକୁ କଣ କହିଥିଲେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ବା ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ବି ଆକୁ କହିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କଣ ଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜର୍ମ ପୋର ଥିବ। ତ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଟା କଣ ହବ ନା ପିଲେ ପ୍ରି ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ଅଲରେଡି ମିଓସିସ୍ ହେଇକି କଣ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ହେଇଗଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କଣ ହବ ନା ପିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପୁଣି ଥରେ ଡିଭାଇଡ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଡିଭିଜନ ଟା କେମିତି ହବ ପିଲେ ଆସିମେଟ୍ରିକ ମାନେ କଣ ନା ଇକ୍ୱାଲ ଡିଭିଜନ ହବ ନାହିଁ ବା
डिविजन हबो आ को डिविजन हबो माइटोसिस कोन हबो माइटोसिस जा फल रे कोन हबो ना पिले एई जो न्यूक्लियस टा डिवाइड हे कि दीटा न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हे जे गोटे बड़ टिके रहइबो आ गोटे छोटो रहइबो गोटे हबो मैक्रो न्यूक्लियस आ गोटे हबो कोन माइक्रो न्यूक्लियस क्लियर तापरे कोन हबो ना पिले डिविजन ऑफ न्यूक्लियस हे गला परे तापरे न्यूक्लियर डिविजन सरला न्यूक्लियर डिविजन परे कोन हबो सेलुलर डिविजन टाइम रे कोन हबो ना पिले जेतबेले हमरो गोटे मैक्रो न्यूक्लियस थिला आ गोटे कोन थिला माइक्रो न्यूक्लियस थिला ताकू घेरी की कोन थिला इंटाइन एइटी जो डिविजन हबो पिले गोटे हमरो कोन हबो छोटो सेल हबो आ गोटे हबो कोन बड़ सेल केवल इंटाइन भीतर ही डिविजन हबो बाहर एक्साइन जेमिति सेमिति थिबो तो ताले एठी असिमेट्रिक डिविजन हेची असिमेट्रिक डिविजन माने कोन इक्वल हबो नै अनइक्वल डिविजन हबो तो जो पटे पिले माइक्रो न्यूक्लियस टा रहिला बा छोटो सेल टा रहिला सेही सेल टा को हमें कोन कहबा जेनेरेटिव सेल को सेल कहबा जेनेरेटिव सेल जो पटे पिले बड़ सेल टा रहिला सेही सेल टा को कोन कहबा भेजिटेटिव सेल तो एइटा को कहबा कोन जेनेरेटिव न्यूक्लियस बा जोटा होची कोन हमर माइक्रो न्यूक्लियस माइक्रो माने कोन स्मॉल इन साइज एपटा होची पिले वेजिटेटिव सेल बा कोन वेजिटेटिव न्यूक्लियस बा एटा कोन कहबा मैक्रो न्यूक्लियस तो पिले एटा को स्टेज रे पहुंची गला रे हमरो माइक्रोस्पोरटा से आंथर भीतर ही कोन पहुंची गला टू सेल्ड स्टेज रे पहुंची गला आ मैक्सिमम एंजियोस्पर्म रे ही ए स्टेज रे जतले माइक्रोस्पोर थाए बा पोलन ग्रेन थाए उ स्टेज रे टू सेल्ड स्टेज रे सेही समय रे कोन हबो ना आ परे परे हमरो पॉलिनेशन हे जिवो कोन हे जिवो पॉलिनेशन हे जिवो माने जतले माइक्रोस्पोरटा टू सेल्ड स्टेज रे पहुंची जिवो सेतले आंथरटा मैच्योर हे जिवो आ ब्रस्टिंग हे सरला परे पॉलिनेशन हे जिवो पॉलिनेशन हे गला परे हमर कोन हबो ना पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आसीबो कोन आसिला पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आसिला तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आसिले कोन हबो ना पिले पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट रे हमर कोन होची ना हमर जो रहिला हमर को सेल स्टेज रे पहुंची सारिथिला माइक्रो न्यूक्लियस टा बा पोलन ग्रेन टा टू सेल्ड स्टेज रे ऑलरेडी को सेल स्टेज रे पहुंच सारथिला टू सेल्ड स्टेज रे गोटे थिला वेजिटेटिव सेल आ गोटे थिला कोन जेनेरेटिव सेल तो ए समय रे से कोन हबो ना पोलन ग्रेन टा आसी की पोलन ग्रेन या को स्टेज रे अछि टू सेल्ड स्टेज टू सेल गोटे हला कोन पिले गोटे हला तमर कोन जेनेरेटिव सेल आ गोटे होची कोन वेजिटेटिव सेल तो ए समय रे जतले पहुंची सारिबो ए अवस्था रे से कोठी पहुंचीबो आसी के पहुंचीबो पॉलिनेशन परे कोठी स्टिग्मा सरफेस रे स्टिग्मा सरफेस रे पहुंचला परे हमर कोन थिला जो हमर थिला पिस्टिल रो स्ट्रक्चर कोन थिला रे टिके लार्ज व्यू रे देखौची पिले हला कोन थिला स्टिग्मा स्टाइल एटा थिला हमर कोन स्टिग्मा ता तळे कोन थिला स्टाइल ता तळे थिला हमर कोन ओवारी तो एठी आसी के किए पहुंचला रे पिले माइक्रोस्पोर किए पहुंचला माइक्रोस्पोर क्लियर कोठी स्टिग्मा सरफेस रे एठी के आसी के पहुंची गला परे कोन हबो ना पिले हमर को सेल स्टेज रे अछि एठी माइक्रोस्पोर टा टू सेल्ड स्टेज
ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ବା ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ଯିବ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ପାଖକୁ, ସେ କଣ ହବ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରରେ କେତେଟା ସେଲ୍ସ ଥିଲା? ଦିଟା ସେଲ୍। ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ସ୍ମଲ ସେଲଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍। ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ୍। ତ ଏଇ ଜେନେରେଟିଭ ସେଲରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ ପୁଣି ଥରେ ହବ କଣ ମାଇଟୋସିସ୍। କଣ ହବ? ମାଇଟୋସିସ୍। ଆଉ ମାଇଟୋସିସ୍ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଜେନେରେଟିଭ ସେଲଟା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟରେ। କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟରେ। ଆମର କଣ ହେଲା? ଜେନେରେଟିଭ ସେଲରେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ହେଲା? ମାଇଟୋସିସ୍। ଏଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଥିରୁ କ୍ରିଏଟ ହେଲା କଣ? ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲଟା ରହିଲା, ଇଏ ଫର୍ମେସନ ଆର ଯୋଉ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର, କଣ ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର। ମୁଁ ଏଇଥିରୁ କଣ କହିଥିଲି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାରଟା ଆମର କଣ ଫର୍ମେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ। କୋଉଥିରେ? ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯୋଉଟା କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଓଭାରି ଆଡକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବଟା କା ଥ୍ରୋରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବରେ? ଜର୍ମ ପୋର। ଜର୍ମ ପୋର ଥ୍ରୋରେ ଆଉଟସାଇଡ କୁ ଆସିବ ବା ପୋଲେନ ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପୁରା ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ହବ ନା ଆମର କୋଉ ସେଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ଟୁ ସେଲ ଷ୍ଟେଜର ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ। କ୍ଲିୟର? ଆକୁ ଘେରିକି ରହିଛି କିଏ? ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର। ତ ମନେକର ଏଇଠି ଅଛି କଣ? ମନେକର ଏଇ ଉପର ପଟେ ଥିଲା ଆମର ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ। କଣ ଥିଲା? ଜର୍ମ ଟ୍ୟୁବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ? ପ୍ରଥମେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହେଲା? ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ହବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲେ, ଏଇ ଭିତରକୁ କୋଉ ସେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ। ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ। ତ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲର କଣ ହେଲା ନା ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା କଣ ହବ? ତଳ ଆଡକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ତ ଉପରେ ଅଛି କଣ ପିଲେ? ଏଇଟା ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ। ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ତମର? ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ। କଣ? ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ। ଆଉ ତାକୁ ଘେରିକି କିଏ ରହିଲା ଆମର? ଏକ୍ସାଇନ ଲେୟାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେଟିଭ ସେଲରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ? ମାଇଟୋସିସ୍। କଣ ହବ କହିଥିଲି? ମାଇଟୋସିସ୍ ହେଇକି ସିଏ କଣ କରିବ ନା ପିଲେ? ମାଇଟୋସିସ୍ ହବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ହବ? ଏଇ ଜେନେରେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ମାଇଟୋସିସ୍ ହେଇକି ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରକୁ ଆମର କଣ ହବ ନା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ଦିଟାକ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଦିଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମର? ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଣ? ଜେନେ ସରି କଣ ହେଇଗଲା ଆମର? ଏଇଟା ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ? ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଭାରି ଆଡକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଗରେ ଅଛି ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ପଛରେ ଅଛି କଣ? ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ। ଆଉ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ କଲା, ମାଇଟୋସିସ୍ ହେଲା, ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ? ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ତଳକୁ ଚାଲିବ। ତ
ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ କଣ ଗଲା, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଗଲା। ତା ତଳେ କଣ ଅଛି, ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରେସର ପଡିକି ଯେମିତି ଏଇଟା କଣ হবে ନା ଉପରକୁ ନ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଏପଟକୁ ଆଉଥରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ଏ ଉପର ଆଡୁ କଣ ହବ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ଉପରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ନାଁ ରଖିବା ଆମେ କଣ, କ୍ୟାଲୋଜ ଲେୟାର। କଣ, କ୍ୟାଲୋଜ ଲେୟାର। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର କଣ ହେଲା ନା ପିଲେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା କୋଉଥିରୁ, ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍। କୋଉଥିରୁ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲେ କଣ ହେଲା ନା ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରଟି ଅଲରେଡି ଡେଭଲପ ହେଇସାରିଥିଲା ବା ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ ରୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରଟି ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ଆସିମେଟ୍ରିକ ମାଇଟୋସିସ୍ ଶୋ କଲା। କଣ, ଆସିମେଟ୍ରିକ ଡିଭିଜନ ଗଲା ବା ନନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଭିଜନ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଥିଲା, ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଆସିମେଟ୍ରିକ ମାଇଟୋସିସ୍। ଆଉ ଆସିମେଟ୍ରିକ ମାଇଟୋସିସ୍ ରୁ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯୋଉ ପଟେ ରହିଲା ସେଇଟା ବଡ ସେଲ୍ ହେଲା, ତାକୁ କହିଲେ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ସେଇ ସେଲ୍ ଟାକୁ କହିଲେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ୍। ଆଉ ଆରଟାକୁ କହିଲେ ଜେନେରେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍ ବା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା, ଟୁ ସେଲ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିବ ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ ରେ ପିଲେ, ପଲିନେସନ ହେଇଯିବ। ପଲିନେସନ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ, ଆନ୍ଥରରୁ ବାହାରିକି, କୋଉଠୁ, ଆନ୍ଥରରୁ ବାହାରିକି ସିଏ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରଟି ଟୁ ସେଲ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ରେ ଏଇ କେସ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ପିଲେ, ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ରିଆକ୍ସନ ଦ୍ଵାରା ସେଇଠି ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ପୋଷ୍ଟ ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ। ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ୍ ଟା ଥିଲା ସେଇଥିରୁ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେ, ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ। କଣ ଫର୍ମେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ, ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଣ, ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ୍ ରେ ଯୋଉ ଜେନେରେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ତାର ମାଇଟୋସିସ୍ ପୁଣି ଥରେ ହେଇକି କଣ ହେଲା, ଦୁଇଟି ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। କେତୋଟି ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଦୁଇଟି ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା, ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ତାପରେ ରହିଲା କଣ, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ସ। କେତୁଟା, ଦିଟା। କେତୁଟା, ଦିଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ ଆମର କଣ ନା ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଆଉ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସେଇଟା ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରେସର କାରଣରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନ ଆସନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଆମର ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ର ଉପର ଲେୟାର ଗୁଡାରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଫର୍ମେସନ ହବ, ଯାହାକୁ କହିବା କଣ ଆମେ, କ୍ୟାଲୋଜ ଲେୟାର। କଣ କହିବା ତାକୁ, କ୍ୟାଲୋଜ ଲେୟାର। ତ ଏଇଠି ତମର ପିଲେ କଣ ସରିଗଲା, ପୋଷ୍ଟ ପଲିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ। ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ 3-4ଟି କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ। କଣ ପଢିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ। ତ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ସରିଗଲା। ତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ଟିକେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି କଣ ନା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ମୋର ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପୋଲେନ ଭାୟାବିଲିଟି। ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି ମୋର, ଫର ଦି ଫର୍ମେସନ ଅଫ 25 male gametophyte
How many? How many number of meiosis and mitosis required? ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କଣ ଫର୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ of 50 male gametes 50 male gametes how many number of meiosis and mitosis required तो एतिकी पिले तुम माने करो जार डाउट रहिबो कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो तो मु यार सॉल्यूशन वीडियो भी नहीं आसीबी तो जदि वीडियोटी भल लगुची तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो एवं मो सहित कनेक्ट रहो तो आगामी वीडियो देखिवा पाई तो धन्यवाद।